So for today we have a Mario Kart theme cake, which is based on the photo reference kay gihatag sa to sa ato sa isunod so which the age. So we have to prepare na sad ko. Nag-prepare na sad ko mga edible toppers so done. So ato na siya ready to decorate na nato. So again, before na siya butang ng yellow, I put white first before the dark yellow color. So let's go. Start na decorate na cake. So ready na atong gihimo no, all the kana ipabutang nato sa atong cake is ready na, which is all are made of fondant except the number 6, the sun, and the two characters of the theme. Pero kanang character nga itong gibutang diha, i-replace ra gyapon na siya inig-abot sa ato ang client kay sa ato ra sa nang end for our pictorials and for our videos. So ako lang siyang gias nga, ako lang siya ibutang pag abot sila na lang mutang and replace it with the real toy nga ibutang nila sa ilang toppers. So again, this is a Chocomoise cake with a dimension of 7x7 and this is the 5 inches in height. And so continue ta sa pag-decorate sa atong Mario Kart theme cake. We're done with the Mario Kart theme cake. So thank you for watching and get back.